Amen. Amen. So in our last study, V našej poslednej štúdii we're looking at the parallels between the two lines of the 2520 sme sa pozerali na paralelu medzi dvoma líniami 2520 and the two lines of the 126, which is a symbol of the 2520. a na dve línie ohľadne 126, čo je symbolom 2520. And as we continue with our notes, Ako budeme pokračovať ďalej, we're going to make note of some additional points in relation to these two lines. zaznamenáme nejaké ďalšie body v súvislosti s týmito líniami. Firstly, when we look at the 2520, Keď sa pozrieme na 2520, we see intervening between 723 and 6 of any 7, vidíme tu takú koreláciu medzi 723 a a 677. 46-year period. Medzi nimi je 46 rokov. And intervening between 1798 and 1844, A tiež je tu spojitosť medzi 1798 a 1844. another 46-year Medzi period. nimi je 46 rokov. And we've spoken about how the number 46 represents the raising or building of a temple. Hovorili sme o tom, ako číslo 46 predstavuje pozdvihnutie chrámu. So at the beginning of the 2520, you see the scattering of the Jewish temple. Takže na začiatku 2520 sme videli rozptýlenie židovského chrámu And from 1798 to 1844, you see the raising up of the Adventist temple. a od 1798 po 1844 vidíme, ako bol znova vybudovaný. Now, as we look at this time period from 1863 to 1888, Keď sa pozrieme na tento čas medzi 1863 a 1888, we have 25 years. je tu 25 rokov. And if you look at 1989 to 2014, Keď sa pozrieme od 1989 po 2014, you have 25 years as well. máme ďalších 25 rokov. And just as the 46 years at the beginning and end of the 2520 has prophetic significance, Tak ako 46 na začiatku a na konci 25-20 má svoj prorocký význam, these 25-year periods at the beginning and end of the 126 are significant. tak aj 25 rokov na konci a začiatku 126 má svoj prorocký význam. Right, so we can begin to understand what the number 25 symbolizes. Musíme pochopiť, čo symbolizuje číslo 25. On one level, we see that William Miller Vidíme Williama Millera, in 1888, ktorý v roku 1888 at the end of 2 years of study, na konci dvojročného štúdia he announced that Christ would be coming in 25 years. oznámil, že Pán Ježiš príde za 25 rokov. Right? And To bolo 1818, asi nie if you 1888. look at the history of our line, Keď sa pozrieme na dejiny našej línie, we see an increase of knowledge beginning in 1991. vidíme, že sa zvýšilo poznanie. Right? And this increase of knowledge in 1991 specifically related to Daniel 11 verses 40 to 45. A toto zvýšenie poznania sa zvlášť týka ohľadne Daniela 11, 40 a And if you 45. count 25 years from 1991, it takes you to 2016. A keď odpočítame 25 rokov od 1989, prídeme And in 2016, we see an Dve- increase of knowledge on Daniel 11 2000 40 to 45. 16, keď pripočítame, prídeme k 2016 a tam bolo zvýšenie poznania ohľadne Daniela 11. And this light was specifically the light of Raphia, the battles of Raphia and Panium. A to bolo bitky Rafia a Panium. Drawn from Daniel 11 verses 5 to 16.
Bolo to vyťahnuté z Daniela 11, 5 až 16. And if you look at 1863, Keď sa pozrieme na rok 1863, you have there a message that is being rejected. je tu posolstvo, ktoré bolo odmietnuté. And if you add 25 years to 1863, it takes you to 1888. Keď pripočítame k tomu 25 rokov, dostaneme sa do 1888, where you have a message being rejected as well. kedy bolo vlastne tiež odmietnuté posolstvo. Right. So we're seeing that this number 25, Vidíme, že toto číslo 25 it's associated with a message, the putting in place of a message. má súvislosť s posolstvom. So if we just lay out the few illustrations that we've Urobíme niekoľko ilustrácií, o ktorých sme pred chvíľou hovorili. we have William Miller in 1818, Takže je tu William Miller v roku 1818, saying Christ is coming in 25 years. ktorý povedal, že za 25 rokov príde Pán Ježiš. You have 1991, Potom tu máme 1991, 2016, ktoré príde k 2016, where we see an increase of knowledge kde je nárast on poznania, Daniel 11:40-45. nárast poznania o Danielovi 11, 40 až 45. There's 1863 1863 to 1888. to nás dovedie k 1888. In both years in which you see a message there, but here it's a message that is being rejected. V obidvoch prípadoch je posolstvo, ktoré bolo odmietnuté. They are 25 days Je 25 dní from midnight on July 21st, 1844, od polnoci, 25 days will take you to August 15. od polnoci júla 21. 1844 do augusta Which is the midnight cry. 15., kedy bolo dané polnočné volanie. So here you have the midnight cry message beginning to be understood. Takže tu máme polnočné And here you have the posolstvo, midnight cry message being empowered. kedy začalo byť porozumené a tam je zmocnené. So the number 25 is associated with the putting in place of a message. Číslo 25 je spojené s tým, že sa dáva posolstvo. So what significance does that have for the 126? Aký to má význam? Pre číslo 126. Right? 1863 to 1888. Okay. If we come to 1989, Keď prídeme do 1989, this is when we mark the reform lines being unsealed. tam zaznamenávame reformné línie, že boli vlastne Well, let's odpečatené. begin here. 1863, there's a message being rejected. Poďme začať tu. V 1863 bolo posolstvo odmietnuté. At the beginning of this 25 years. Na začiatku týchto 25 rokov. And here in 1888, there's a message that is being rejected as well. A v roku 1888 tiež je posolstvo odmietnuté. Right. So 1863, what is being rejected is the foundations. V 1863 boli odmietnuté základy. And 1888, what is being rejected is the latter rain. A v 1888 bol odmietnutý neskorý dážď. So we can mark foundations here. Takže tu zaznamenávame základy Then we can mark latter rain here. a tu zaznamenávame neskorý dážď.
Now, when we come to 1989 and 2014, Keď prídeme do 1989 a k 1989, 2014, there's a message that is being put in place. 1989 je dané posolstvo And what was unsealed in 1989 were the reform lines. a čo bolo odpečatené? Boli to reformné And the línie. reform lines are the foundational approach To je to this vlastne message. základ tohto posolstva. So you can mark foundations beginning to be put in place in 1989. Takže môžeme zaznamenať základy, že sú dané, And in začané dané. 2014, A v 2014 you have Ezra 7:9, máme which is an Ezdráž increase of knowledge on the 7.9, foundation. čo je nárast poznania. But it is also the latter rain. A to je aj neskorý dážď. So number 25 identifies the putting in place of a message or the rejection of a message. Číslo 25 identifikuje buď, že sa posolstvo dáva, alebo sa odmieta, alebo sa dáva preč. And what we see at the beginning, our message is being rejected, and at the end, our message is being put in place. Vidíme, na začiatku to posolstvo bolo odmietnuté a na konci je dané. Hope that makes sense. Dúfam, že to dáva zmysel. So we're going to switch gear now Trošku teraz zmeníme smer and approach the symbol of 126 from a different perspective. a pozrieme sa na 126 trošku z inej perspektívy. In our first study, I had said that we attach symbolic significance to numbers in a way that Adventism does not recognize. My čísla používame ako symboly takým spôsobom, ako sa to v adventizme nerobí. And one of the ways in which this is done is through the identification of chapter and verse numbers as being of symbolic significance. A my sme aj zistili, že kapitoly a verše majú tiež svoj význam, tak Right. ako sú dané v If we Biblii go through a few číselne. examples, Pozrieme sa na príklady, just with 9/11. napríklad 9.11. 9/11 is a well-established waymark in this movement. To už je stará pravda v tomto hnutí. And we understand that a number of things took place at 9/11. Niekoľko vecí sa stalo pri 9.11. That marks the point when God begins to enter into covenant with the people. Zaznamenáva to bod, kedy Pán Boh vošiel do zmluvy so svojím ľudom. It marks the entrance of Islam, the third woe of Bible prophecy. Prichádza islám ako tretie beda biblického proroctva. It marks the arrival of the call to return to the old paths. A zaznamenáva to návrat k starým cestám. Now, what I'm saying is if you go to chapter 9, verse 11 of the books in the Bible, A keď pôjdeme do kapitoly 9 a 11. verša rôznych they kníh tell you Biblie, about things happening at 9, that happened or that began to take place on September 11, 2001. nájdeme veci, ktoré sa začali diať v septembri 9.11. If we go through a few examples, let's look at Genesis chapter 9, verse 11. Napríklad Genesis 9, verš 11. It says, "And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of the flood, neither shall there any more be a flood to destroy the earth." A tak som postavil svoju zmluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby skazila zem. Now there's a lot to draw from just this verse. Z tohto verša môžeme veľa vyťahnuť. But for our purposes, we're just identifying the covenant.
Ale na teraz len chcem povedať, že to ukazuje zmluvu. Do we understand that God began to enter into covenant with the priests at 9/11? Chápete, že s kňazmi Boh začal vstupovať do Yes, we zmluvy? do. Chápeme to Let's look at tak. Deuteronomy 9, verse 11. Poďme sa pozrieť do 5. Mojžišova 9.11. Says, and it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that the Lord gave me 2 tables of stone, even the tables of the covenant. A stalo sa po 40 dňoch a po 40 nociach, že mi dal Hospodín 2 kamenné dosky zmluvy. So here we have the covenant being brought to view again, Znova je to tu o zmluve but we have the 2 tables of the covenant. a sú to 2 dosky zmluvy. And at 9/11, do we understand that the 2 tables of Habakkuk became present truth? A my rozumieme, že pri 9.11 sa 2 tabulky z Habakuka stali prítomnou pravdou. Yes, and that they're tokens of God's covenant with the priests. A sú znakom zmluvy Right, so Božej s kňazmi. Deuteronomy 9:11 is talking about 9/11. 9. Mojžišova 11 hovorí o 9.11. Let's look at Daniel 9:11. Poďme pozrieť do Daniela 9.11. It says, yea, all Israel have transgressed thy law even by departing, that they might not obey thy voice. Therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Ale celý Izrael, všetci prestúpili tvoj zákon a odvrátili sa, aby nepočuli tvojho hlasu, a preto sa na nás vyliala kliatba a prísaha, ktorá je napísaná v zákone Mojžiša, sluhu Božieho, lebo sme hrešili proti nemu. Alright, so in this history post 9/11, does the 2520 reemerge as a subject of present truth? Po 9.11 sa 2520 stáva znova prítomnou pravdou. Yes, it did. Áno, je to tak. Right, and this verse is talking about the curse in the law of Moses, Hovorí to tu o kliatbe Mojžiša, which led to God's people being scattered in Babylon. a to viedlo Boží ľud, že bol rozptýlený v Babylone. And that's the 2520. A to je 2520. Right, let's look at Revelation 9:11. Poďme sa pozrieť do zjavenia 9.11. It says, and they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek hath his name Apollyon. Máme tu zjavenie 9.11. A majú nad And sebou this is kráľa, describing the character of Islam aniela priepasti, ktorému je hebrejské meno Abaddon a grécky jazyk má as meno the Apollyon. destroyer. Zhubca. Hovorí to o islame And ako, radical Islam entered history at 9/11. o islame ako zhubcovi, ktorý prišiel do histórie pri 9.11. Right, so we see that chapter and verse numbers can have prophetic significance. Vidíme, že kapitoly a verše tiež majú prorocký význam. One more we can look at is John chapter 6, verse 66. Môžeme sa pozrieť na Jána 6.66. John 6, verse 66 says, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. Right, so this is chapter 6, verse 66 or 666. Toto je vlastne 666. And it's telling you what happens when you receive the mark of the beast. A povie vám, čo sa stane, keď príjmete znamenie šelmy. Right, you walk no more with Christ. Už nechodíte s Kristom. Right, never again to return. Už sa nenavrátite späť. So what I'd like us to do To, čo by som chcela, aby sme urobili, is to go to is to look at chapter 1 verse 26 of a number of books in the Bible. je, aby sme sa pozreli na kapitolu 1 a verše Because the number 26 126 we've seen brings us to 2014. Pretože vidíme, že
126 nás privádza k 2014. I'm saying as we go through chapter 1, verse 26, it'll be telling us about developments that began in 2014. A keď budeme pozerať kapitoly a verše 1.26, ukáže nám to, čo sa dialo v 2014. Let's begin at Acts. Poďme sa pozrieť do skutkov. Acts chapter 1, verse 26. Skutky 1.26. It says, "And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles." A dali im losy, a los padol na Mateja a bol spolu počítaný s 11 apoštolmi. Okay, so this is the selection of Matthias, Toto je vybratie Matiáša. and they did this through the casting of lots. A to urobili tým, že vlastne hádzali tie losy. What does casting of lots represent? Čo to reprezentuje? What did they cast lots to do? Na čo vlastne hádzali tie losy? Right? It represents a work of selection or judgment. Malo to byť dielo rozdelenia a súdu. Right? Do we see a work of selection and judgment beginning in 2014? Vidíme, že sa deje dielo rozdelenia a súdu v 2014. Taking place in 2014, rather. If we look at 5 manuscript releases, page 425, Keď sa pozrieme na rukopisy 5, 425, it says, "Then I saw the third angel, said my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares, and seal or bind the wheat for the heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention. Again I was shown the necessity of those who believe we are having the last message of mercy, being separate from those who are daily receiving or imbibing new error. I saw that neither young nor old should attend the assemblies of those who are in error and darkness. Said the angel, let the mind cease to dwell on things of no profit." Potom som videla tretieho anjela. Povedal môj sprevádzajúci anjel, strašné je jeho dielo, je hrozné jeho poslanie. On je ten anjel, ktorý má oddeliť pšenicu od kúkola a pečatiť alebo viazať pšenicu pre nebeskú sípku. Tieto veci by mali zaberať celú myseľ, celú pozornosť. Opäť mi bola ukázaná potreba tých, ktorí veria, že máme posledné posolstvo milosrdenstva, aby sa oddelili od tých, ktorí denne príjmajú alebo nasávajú nové chyby. Videl som, že by sa nemali zúčastňovať ani mladí, ani starí, zhromaždenia tých, ktorí sú v omyle a tme. Anjel povedal, nech sa myseľ prestane zaoberať vecami, ktoré nemajú užitok. Okay, so this passage is conveying an important fact, Táto pasáž prináša jeden dôležitý fakt. which is that there's a twofold work to the third angel. A to, že tretí anjel má dve We've fázy. understood that the third angel marks executive judgment. My vieme, že tretí anjel zaznamenáva vyšetrujúci súd, výkonný súd, Which we would say is the binding off, čo je vlastne zväzovanie, where two classes are forever separated. kde tieto dve triedy sú navždy rozdelené. But this passage identifies a work of selection that takes place before the binding off. Ale táto pasáž identifikuje dielo výberu, ktorý sa deje ešte pred zväzovaním. Right? And in order to understand how this fits within our line, Na to, aby som porozumel, ako toto zapadá do it's našich necessary línií, that another line of thought be laid out to give context to what we're sharing. musí byť daná ďalšia línia do kontextu, aby sme vedeli, čo si vysvetľujeme. Okay, so if we look at the history from (9/11) to the Sunday law, Ak sa pozrieme na dejiny od 9.11 po nedeľný zákon, we see 4 principal waymarks. vidíme 4 také principiálne milníky. Polnoc a We have polnočné volanie. 9/11, midnight cry, and Sunday law. 9.11, polnoc, polnočné volanie, nedeľný zákon. Right, these are the waymarks of Ezra 7:9. Toto je vlastne, to sú milníky Ezráša 7.9.
But if we take the history of the priests, Ale keď si vezmeme dejiny kňazov, if we take the history of the priests, the history of the priests is a fractal of this history. a ich dejiny sú vlastne fraktálom od polnoci po polnočné volanie. Right. So if we superimpose the history of the priests upon this larger line, Keď históriu kňazov dáme na celú tú líniu, we have 9/11, máme 9.11, and the Sunday law for the priests, nedelný zákon pre kňazov, where probation closes or the door is shut. kde sú zavreté dvere, This is midnight. to je polnoc. But if we look at the macro level line or the larger line, Keď sa pozrieme na tú veľkú líniu, we see two waymarks intervening between 9/11 and the Sunday law. sú ešte dve... Therefore, structurally, we Dva can expect milníky. for there to be two waymarks intervening between 9/11 and midnight. Takže medzi 9.11 a polnocou by ešte mali byť 2 milníky. If 9/11 to midnight is a fractal of 9/11 to the Sunday law. Ak 9.11 je... od 9.11 po polnoc je fraktálom, od 9.11 po And this nedelný waymark has been zákon. identified in recent times. To, čo bolo nedávno identifikované And was shared here last year. a sme to minulý rok tu hovorili, We understand that before midnight there's the prediction before midnight. pred polnocou je ešte predpoveď pred polnocou. But there is something about the prediction before midnight as a waymark that needs to be understood. Ako predpoveď pred polnocou je ešte jeden milník, ktorý musí byť porozumený. And it relates to how we view these waymarks of midnight and the midnight cry. A týka sa to toho, ako chápame tie milníky polnoc a polnočné volanie. Depending on the perspective from which you are viewing the line, Záleží na to, z jakej perspektívy sa pozeráme. the midnight cry can be viewed as a single waymark. Polnočné volanie sa môže na ňo pozrieť ako jednotný milník, That is a point in time. ako bod v čase, But it can also be represented as a period of time. ale tiež môže byť reprezentované ako časový úsek. A period of time taking from midnight to the midnight cry. A ten časový úsek je od polnoci po polnočné volanie. And when we look at the prediction before midnight, Keď sa pozrieme na predpoveď pred polnocou, as the prediction before midnight parallels the midnight cry, ona je vlastne v paralele s polnočným volaním. we see a similar relationship. We see that this waymark has a similar characteristics to the waymark that is typified by. Ono to má vlastne podobné charakteristiky. The prediction before midnight can be identified Predpoveď as a pred, single waymark. That's a point in time. predpoveď pred polnocou môže byť ako bod. Or it can be identified as a period of time. A zároveň je to aj vlastne časový úsek. When we speak of the prediction before midnight as a period of time, Keď hovoríme o predpovedi pred polnocou ako čas, ako bod, we mark its beginning in 2014. tak hovoríme, že jej začiatok je v And, 2014. There's a lot of material Je veľa materiálu, that's involved in showing
in how this understanding came about. O tom, ako vlastne sme k tomuto porozumeniu prišli. Pardon, Because keď we je nie have ako bod, ale keď je ako lines of prophecy obdobie. that tell us about different things that take place at the prediction before midnight. Máme rôzne línie proroctva, ktoré nám hovoria o predpovedi pred polnocou. But as we observed these lines, we started to see that very many of these dynamics actually began to be seen in 2014. A my vidíme v tých líniách, že mnoho z nich vlastne začalo už pri 2014. So one would be led to say that the prediction before midnight was in 2014. Čiže jeden by mohol povedať, že tá predpoveď pred polnocou bola v 2014. But then we start to see that some of the lines that we have on this waymark Ale potom budeme vidieť, že niektoré tieto línie are teaching about events that haven't happened yet, nám hovoria o udalostiach, ktoré sa ešte nestali. that are still in the future. Stále sú ešte v budúcnosti. Right? So that would lead us to the conclusion that the prediction before midnight is yet future. A to by nás viedlo k záveru, že predpoveď pred polnocou je ešte budúcnosť. Right? So this is reconciled A v tomto nájdeme taký pokoj alebo by zmierenie understanding the progressive nature of the angel's messages. v tom, že porozumieme postupný vývoj vlastne tých anielských Right? If we look posolstiev. at the second angel's message, Keď sa pozrieme na posolstvo druhého aniela, the second angel's message in its full development posolstvo druhého aniela v jeho plnom vývoji, Ellen White says, places the full development of the second angel in the post-Sunday law time period, Sunday law and onwards. Ellen Whiteová hovorí, že dáva druhého aniela vlastne až na nedeľný zákon a potom. When it can be said that all nations have drunk of the wine of Babylon. Kedy sa môže povedať, že všetky národy už pili z jej vína. But the second angel did not, the second angel is not future, it has already arrived. Ale druhý aniel nie je budúcnosť, on už prišiel. And she places the arrival of this, or rather the first proclamation of this angel, in the summer of 1844. Prvé hlásanie tohto aniela ona umiestňuje do leta 1844. We can mark April 19, 1844 specifically as the arrival of the second angel. Môžeme zaznačiť 19. apríl ako príchod druhého aniela. And then it's developing progressively A vyvíja sa postupne. until we see its full development at the Sunday law. Až dokým vidíme jeho plný vývoj pri nedeľnom So zákone. when we factor in this principle of the progressive development of the messages, Keď chápeme tento princíp postupného vývoja posolstiev, we're then led to understand that the prediction before midnight can be seen as a point in time, my vidíme, že predpoveď pred polnocou môže byť videná ako bod, but also as a period of time beginning in 2014. ale zároveň aj obdobie, ktoré začalo v 2014. And what we're seeing is the progressive development of the history of this waymark. A to je postupný vývoj dejín tohto milníku. The progressive development of the various events and dynamics that take place in the history of this waymark. Postupný vývoj rôznych udalostí a toho, čo by sa tu stalo pri tomto So milníku. now when we come back to this line here, Takže keď prídeme naspäť, and at the macro level we're seeing 9/11 to the Sunday law, na tom veľkom obrázku sa pozrieme od 9.11 po nedeľný zákon. we have two waymarks intervening between 9/11 to the Sunday law, Medzi nimi sú dva milníky, polnoc a polnočné and the volanie. waymark intervening is essentially the midnight cry. A ten But the midnight cry can be viewed as a period of time
beginning at midnight to the midnight cry. Vlastne ten milník, to je polnočné volanie, ktoré môžeme vidieť aj ako periódu, ktorá začala už od polnoci. Therefore, when we look at the line of the priests, Takže keď sa pozrieme na líniu we're looking at the kňazov, history from 9:11 to midnight. pozeráme sa od 9.11 po polnoc. But there's a waymark, the prediction before midnight, that's typified by the midnight cry. Ale je určitý milník, ktorý je v predobraze na tú polnoc. And like the midnight cry can be viewed as a point in time or a period of time, A tá tiež môže byť videná ako obdobie alebo bod. but when we mark it as a period of time, we mark its beginning in 2014. Ale keď to zaznačíme ako obdobie, tak začína pri 2014. Okay, so having laid all that out, Takže keď sme toto povedali, we come to Acts chapter 1, verse 26. poďme k skutkom 1.26. And it's telling us of the twofold work of the third angel A tie nám hovoria o dvojitom to diele select and bind. tretieho anjela, ktorý vyberá a The rozdeľuje a zväzuje. So this is the third angel. Takže tretí anjel. The work of binding is the work of executive judgment. Dielo toho zväzovania je vlastne dielo výkonného Which we súdu. mark as a point in time at midnight. To zaznamenávame ako bod v čase o polnoci. This is the okay. So if the work of binding the wheat and the tares can be marked at midnight, Ak toto dielo zväzovania môže byť zaznamenané o polnoci, then the work of selection must take place before. to dielo rozdelenia musí prísť predtým. So we have this twofold work of selecting and binding. Takže máme toto dvojité dielo výberu a zväzovania. Right? So this work of selection Toto dielo toho výberu we will mark as taking place at the prediction before midnight. zaznačíme ako, že sa deje pred predpoveďou, pred polnocou. But what did we say? Ale We čo said sme, the prediction before midnight can be viewed as a period of time beginning in 2014. povedali sme, že predpoveď pred polnocou môže byť videná ako časové obdobie od 2014. Therefore, we can mark the beginning of this work of selection in 2014. Takže môžeme toto dielo zobrať ako So we dielo have the výberu. work of selecting and binding. Takže je to dielo výberu. Now, in order to be able to select the wheat from the tares, in order to bind them off, Na to, aby sme mohli oddeliť od seba pšenicu a kúkol, aby sme ich mohli zviazať, you have to be able to see the wheat and the tares. musíme byť schopní vidieť tie pšenicu a You can't kúkol. select one from the other if you can't distinguish between them, right? Nemôžeme ich rozdeliť jedno od druhého, ak ich nevieme rozlíšiť. And 2014 marks the point 2014 zaznamenáva bod, at which the wheat and the tares become distinguishable. kedy tie pšenica a kúkol začali byť This is the rozlišiteľné. point at which you can see wheat from a tare in order to be able to select one from the other. Takže tu je bod, kedy môžeme vidieť pšenicu a kúkol a môžeme ich rozlíšiť jedno od druhého. That word select would say in order to be able to identify one from the other, Na to, aby sme ich identifikovali. and once you identify them, you bind them off and separate them. Keď sú identifikované, tak ich potom vieme zviazať a oddeliť. Teda oddeliť a So zviazať. look at Acts chapter 1, verse Tak 26. pozrime sa na skutky 1.26. This casting of lots in order to select Matthias, Keď hádzali tie losy, aby vybrali Matiáša, it's representing this
say this final work of the judgment. To je konečné dielo súdu. That is leading to the, how should I say this, the final numbering of the priests. A to vedie k tomu poslednému, konečnému spočítaniu kňazov. Yes, this is the final work in order to make up the number of priests. Toto je vlastne ten posledný príkaz sčítania kňazov. And Matthias is the one who completed the number. Matiáš je ten, ktorý doplnil ten počet. And his name means gift. A jeho meno znamená dar. And he represents the completion of the development of a group of people A on reprezentuje vývoj that are the gift or určitej the skupiny offering that ľudí, is lifted up as an enzyme. ktorí sú vyzdvihnutí ako enzym. And we mark this lifting up taking place at midnight, A my toto zaznačujeme na polnoc, but we can show that it begins shortly before that, at the prediction before midnight. ale môžeme ukázať, že to začína skôr predtým, v predpovedi pred polnocou. Okay. If we turn to page 50 on the English section, Poďme sa pozrieť do poznámok. how should I do this? Before we move on, let me just lay out that line that you see on pages 48 and 49. Predtým, ako budeme pokračovať, dovolte mi Because the nakresliť selection of líniu. Matthias, it's its own line, if I should say that. Výber Matiáša to má svoju vlastnú líniu. And we're going to lay out that line. It's that line that you see in your notes there. A pozrieme sa na tú líniu, to je tá, ktorú máte v poznámkach. Na strane 46. Okay, so if we look at the history of Christ, Keď sa pozrieme na dejiny Krista, right? When Christ was, after his crucifixion, he was resurrected. po svojom ukrižovaní bol vzkriesený And at his resurrection, pri svojom vzkriesení. we see that he ascended to heaven. Did he not? Vidíme, že vstúpil do neba. He ascended to heaven. He met the women and told them, touch me not, because I've not yet ascended to my Father. A povedal, že nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevystúpil k svojmu otcovi. Then he subsequently descended again A vtedy vystúpil znovu, to instruct his disciples for 40 days. aby dal inštrukcie svojim učeníkom 40 dní. I'm saying this history of his resurrection, ascension, and descension Takže tieto dejiny vzostúpenia a zostúpenia typifies 9/11. sú obrazom na 9.11. Because at 9/11 we see an angel ascending. Pretože pri 9.11 vidíme anjela, ktorý prišiel, zostúpil. This is the angel of Revelation 7 To je anjel zo zjavenia that ascends from the 7, east with the seal of God. ktorý prichádza od východu s pečaťou Božou. Because the sealing begins at 9/11. Pretože zapečaťovanie začína pri 9.11. And there's an angel descending, A potom je anjel, ktorý zostupuje, which is the angel of Revelation 18. a to je anjel zo zjavenia 18. The angel of Revelation 18 descending, which we understand descends at 9/11. A ten zostupuje pri 9.11.
These are different symbolic representations of the same development. Toto sú rôzne reprezentácie toho istého vývoja. But you see angels ascending and descending Keď vidíme anielov, ako vystupujú a zostupujú at 9:11. pri 9.11. Okay, so and there's more that can be brought in to show that this is 9:11. Ešte viac vecí, ktoré môžeme ukázať, že toto je 9.11. But for 40 days, Ale 40 dní, the number 40 is associated with the covenant, 40 je v súvislosti so and zmluvou. Christ began a progressive covenanting process at 9:11. Kristus začal postupnú zmluvu pri 9.11. And in this time period, he was instructing his disciples, A v tomto čase vlastne svojim učeníkom which ich vyučoval, typifies the eating of the little book. čo bolo obrazom na jedenie malej knižky. That God's people are to be doing in this history when he's entering into covenant with them. Že čo vlastne Boží ľud robí v dejinách, keď s nimi vstupuje do Then zmluvy. he ascends again, Potom vystupuje znovu and when he ascends, a there's an angel that descends. keď vystupí, tak príde anjel, ktorý zostupí. Right? Because he ascended to heaven. Pretože vystúpil do neba And when the disciples watched him go to heaven, there was an angel that appeared and told them he's going to come back the way he came, the way you saw him go. a anjeli mu povedali, že tak, jak ste ho videli, anjel povedal ľuďom, tak, jak ste ho videli Then we vychádzať, have tak the aj 10 príde. days in the upper room. A potom boli 10 dní v tej hornej dvorane. And it's over these 10 days that Matthias is chosen. A vlastne počas týchto 10 dní je vybratý Matiáš. That Matthias is chosen. Okay, so there's some other things you notes there. Christ's ascension, I'm saying, is 2014. Ja hovorím, že Kristus vystúpil pri 2014, Where just as here you have the second angel's message arriving, keď tu máme vlastne aj príchod druhého anjela, represented by the angel of Revelation 18. ktorý je reprezentovaný anjelom zo Zjavenia 18. This ascending and descending in 2014 is pointing to a similar development. A toto nám ukazuje na určitý vývoj. It's pointing not to the second angel, but to the third angel. Neukazuje to na druhého anjela, ale na tretieho. The third angel which arrives in 2014. Tretí anjel, ktorý prišiel v 2014. Okay, so we'll talk more about this, O tomto budeme ešte hovoriť, God willing. ak pán dá. But it's over this time period from 2014 to the prediction before midnight. Ale v tomto čase od 2014 do predpovede pred polnocou, Over these 10 days that Matthias is chosen. počas týchto 10 dní bol vybratý Matiáš. Now, what does the number 10 symbolize? Čo to symbolizuje? The number 10 symbolizes a test. Je to symbolom skúšky. God says, you've tried or tested me these 10 times in the wilderness to the Jews. Pán hovorí, že skúšali ste ma 10 krát na pušti. And Daniel says, test me these 10 days with this diet. Daniel hovorí, skús ma 10 dní. So the number 10 is associated with test and trial. Číslo 10 je spojené so skúškou. So there's a A test súžením. that is being marked in 2014 Takže pri 2014 je určitá skúška and is taking place in this time period. a deje sa to v tomto čase. And this is the final test for the priests. A toto je konečná skúška pre kňazov. What is this test? A čo je to? For some of us who may be familiar with the study of the raising of the temple, Niektorí možno, že už poznáte štúdium o chráme. what I'm about to lay out won't be new. Ja niečo ešte nové k tomu poviem. But if we just
lay out the history of the development of the message, Keď si len tak dáme vlastne pozrieme sa na dejiny vývoja we see posolstva. the stones being cut out of the quarry. Vidíme tie kamene, ako boli vytesávané z dolu. David cut stones out of the quarry David vytesával vlastne tie kamene that Solomon z hory later used to build the foundation of the temple. a Šalamún ich potom použil na základňu And these chrámu. stones cut out of the quarry A tieto kamene vytesané, represent the foundational concepts, principles, and truths oni vlastne reprezentujú také základné koncepty a pravdy, that were used to build the foundational truths. a to boli vlastne základné pravdy. And the foundations of this movement, the foundations began to be laid in 2004. Základy začali byť pokladané v 2004 či 14. 2004. V 2004. V 2004 začali byť pokladané základy. If my translator is getting a little confused, Moji prekladatelia sú už zmetení. try to explain that really well. Musím sa to snažiť dobre vysvetľovať. You don't have to translate that. To nemusíš prekladať. Sorry. I'll try. Let me. Okay. Okay. So we mark the foundations as present. We mark foundations being laid at 9/11. My zaznačujeme, že základy boli dané pri 9.11. But how does this actually play out? Ale ako sa to vlastne dialo? We mark it at 9/11, but it was actually in 2004. Vlastne tak reálne to bolo až pri 2004. Some 3 years later. O 3 roky neskôr. This is 3 years exclusive. Toto sú 3 exkluzívne roky. You have a camp meeting. Mali sme camp meeting. A camp meeting in 2004. 2004. Where all the truths that had been put in place from 1989 to 9/11. Kde všetky pravdy, ktoré boli dané od 1989 po 9.11 were put on the public record in one place. Boli vlastne na jednom mieste dané na verejnosť. Right now, 10 years later in 2014, o 10 rokov neskôr, v 2014, you have another camp meeting. Mali sme ďalší camp meeting. You have the production of a set of DVDs. Sme dali do obehu DVDčka, sériu DVDčiek. Habakkuk's tables. Habakukové tabulky. And what this was, or rather, in 2014, this set of DVDs is, I want to say completed. It was actually completed in 2013. Okay, but yeah, we mark 2014. We mark the end of the laying of the foundations. V 2014 bol záver vlastne položenia tých základov. And this ends with Ezra 7:9 and with the completion of Habakkuk's tables and Ezra 7:9. Dokončili sa Habakukové tabulky a tiež bol daný Ezraš 7.9. Habakkuk's tables was a summary of the truths that had been put in place since 9/11. A Habakukové tabulky boli takým sumárom pravd, ktoré boli dané od 9.11 po 2014. So, and these truths from 2004 to 2014, tieto pravdy od 2004 do 2014, these are the foundations. To sú tie základy.
We see that the laying of the foundations begins with a summary, right? Vidíme, že dávanie tých základov je vlastne spolu s zhrnutím tých predošlých Of práv, the truths from 1989, ktoré boli od 9.11. and they end with a summary of the truths from 9/11. Takže najprv boli zhrnuté pravdy do 9.11 a potom to končí tým, že boli zhrnuté pravdy od 9.11. And we have 10 years, A to sa stalo v priebehu 10 rokov. right, where we see. So now in 2004, Teraz 2004 we can mark a test zaznamenávame určitú skúšku, where the priests are tested on the truths that have been put in place from 1989 onwards. kedy tí kňazi sú vlastne skúšaní ohľadne pravd, ktoré boli dané And in 2014, a v 2014 we can also identify a test tiež je skúška, where the priests are tested on the truths that have been put in place since 9/11. Kedy sú kňazi skúšaní na pravdy, ktoré boli dané od 9.11. How can I frame how this took place? Because Ezra 7:9, Ezdráž 7.9 I'm trying to think how to summarize the concept. Ako by som to zhrnul? I'll just leave it there. Nechám to 2014, tak. you have Ve- a test on the truths that have been put in place since 9/11. V 2014 je skúška ohľadne pravd, ktoré boli dané od 9.11. So when we come to 2014 over here, Takže keď prídeme k 2014, it's identifying what is the final test for the priests. identifikuje to, čo je vlastne konečnou skúškou pre kňazov. The truths that have been unsealed from 2014 onwards. Pravdy, ktoré boli odpečatené od 2014. The exclusive internal work, Tá vnútorná práca, no public evangelism. žiadna verejná evangelizácia. What they are is testing how grounded you were in the concepts that were put in place in the earlier history. Oni vlastne nás skúšajú tie pravdy, ako sme boli dobre zakorenení v tom, čo bolo dané predtým. And it's something that I saw personally, Čo ja som osobne that videl, those who are rejecting Ezra 7:9 and the truths that followed it, že tí, ktorí odmietli Ezdraša 7.9 a pravdy, ktoré ich nasledovali, in your interacting with them, you can see that there's something that was put in place before in this history of the foundations. keď sa s nimi, tými ľuďmi bavíte, viete, že sú veci, ktoré boli dané predtým, medzi 9.11 a 2014, that they never really settled down in and accepted. a oni sa v nich nikdy naozaj neutvrdili a neprijali ich. That they never really internalized or understood. Nikdy si ich nevznútornili a nepochopili. So when we look at 2014 Keď sa pozrieme na 2014 and we're identifying this final 10 days in which Matthias is selected, a pozrieme sa na týchto posledných 10 dní, kedy je vyvolený Matiáš, it's making up the final number of the priests. to je vlastne, že sa dovršuje ten počet tých kňazov. It's also the final test, Je to aj konečná skúška and it's leading us to the prediction before midnight, a vedie nás to k predpovedi pred polnocou, which is Pentecost. čo sú letnice. At Pentecost, there's an outpouring of the Holy Spirit A to je vyliatie Ducha Svätého and a message that's going to the Jews, to God's people. kedy vlastne posolstvo ide Božiemu ľudu. And what is taking place now from 2014 onwards To, čo sa deje teraz od 2014 ďalej, is the development of this message, je, že vývoj tohto posolstva, which is Pentecost for the priests. ktoré sú vlastne letnice pre kňazov, And then we have midnight, potom máme polnoc,
which in the line of Christ is 34 AD, the shut door. Čo sú vlastne zavreté dvere v roku 34. Okay, so we're saying that the history of the selection of Matthias is its own line. Takže vyvolenie Matiáša to má svoju vlastnú líniu. And it's teaching us about this work of judgment that began in 2014. A učí nás o súde, ktorý začal v 2014. Right, and identifying the making up of the final number of priests and Pentecost, which is the prediction before midnight. Identifikuje vlastne doplnenie čísla kňazov a letnice, čo sú polnoc. A little bit over time, but in our next study, Trošku som už nad čas. we'll continue with Acts chapter 1, verse 26, finish it off. V našom ďalšom štúdiu budeme pokračovať so skutkami 1.26 And we'll look at other chapters and verses, chapter 1, verse 26 in the Bible, and what they say about 2014. a pozrieme sa na ďalšie verše, čo hovoria o 2014. Okay, let's close the prayer. Poďme sa pomodliť. Father in heaven, thank you for the ground we've been able to cover. Drahý Otče, ďakujeme Ti za to, čo sme mohli pokryť. Lord, we're dealing with many advanced concepts. Zaoberáme sa vecami, ktoré už sú také v popredí alebo vo vyšší level. We ask for grace to understand. Prosíme si Tvoju milosť, aby si nám dal We ask porozumieť. for your blessing that these may be communicated as simply and directly as possible. Prosíme ťa o Tvoje požehnanie, aby sa to dalo predať ľuďom čo najjednoduchšie a najrozumnejšie, ako je to možné. Please bless us now as we break, Prosím, požehnaj nám cez prestávku. for we ask in Jesus' name. Sa prosíme v mene Pána Ježiša. Amen.